एपी के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। सीएम ने अजला कलेक्टर्स एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोविड-19 को रोकने के लिए मौसर कदम उठाने पर जोर दिया। బాగా అంటే బాగా పబ్లిసైజ్ చేయాలి। ఈ 104 దగ్గర నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కు ఏదైనా రిక్వెస్ట్లు గాన వచ్చినప్పుడు ఈ 104తో పాటు మీ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో మీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ల ఆధ్వర్యంలో నడుపుతా ఉన్న కాల్ సెంటర్ నెంబర్ కూడా ఖచ్చితంగా రాయండి, విచ్ డీల్స్ విత్ కోవిడ్। సో ఇక్కడ 104 ప్లస్ ఈ నెంబరు, రెండు నెంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు నెంబర్స్కు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోన్ కాల్స్ను మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము అన్నది మన పనితీరుకు అద్దం పడుతుంది। So this is one major aspect. In fact, I am requesting all the joint collectors and the collectors to consistently make some mock calls. మీరంతటి మీరే కొన్ని mock calls కూడా చేయండి, సో దట్ సిస్టంలో ఏదైనా తప్పు ఉంటే, ఫ్లా ఉంటే మీకే తెలుస్తుంది। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने स्पंदाना प्रोग्राम की अमलावरी पर अजला कलेक्टर्स एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इन्होंने नरेगा की अमलावरी पर तबादला ख्याल किया। इस महीने बकाया जात जारी करने की हिदायत भी दी। इन्होंने विलेज सेक्रेटरीट की तामीर जल्द मुकम्मल करने, वाईएसआर हेल्थ क्लिनिक, आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल की हदबंदी सितंबर से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम, वज़रा ए नानी, बी सत्यनारायणा, ए सुरेश, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दीगर मौजूद थे। हिंदू मजहबी तंजीमों ने चलो अंतर्वेदी की कॉल दी है। पुलिस ने जिला मशरकी गोदावरी के अंतर्वेदी में एहतजाजियों को दाखिल होने नहीं दिया। पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए थे। इसी दौरान रियासती वजीर वी श्रीनिवास ने मंदिर के रथ को जलाने के वाक़े के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। इन्हें पुलिस अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इन्होंने एहतजाजियों ने रियासती वजीर को आगे जाने से रोकने की कोशिश की। कुछ देर के लिए वहां पर तनाव देखा गया। भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विजयवाड़ा में कांग्रेस बीसी लीडरों का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में डॉक्टर गंगाधर और दीगर ने शिरकत की। इन्होंने रियासत में दलितों पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और इस मामले पर 11 सितंबर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है। Roundtable conference of various Dalit organizations, OBC organizations, minority organizations on 11th of this month. We will discuss the issue and the incidents that have been happening in the state extensively, and we will check out a program how to go about it in future. And we are also planning to involve the political parties also. कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने आंध्र प्रदेश में दलितों पर बढ़ रहे मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। जिला तेलुगु देशम पार्टी के सदर सोमी शेट्टी ने वाईएसआरसीपी की हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वाईसीपी लीडर दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से दलितों पर हो रहे जुल्म को रोकने का मुतालबा किया। एपी के सीपीआई सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने वज़ीर आला से रियासत के 3 सदर मुकाम पर वजाहत करने की मांग की। इन्होंने कहा कि रियासती अवाम अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ सिविल सप्लाईज मिस्टर कोडाल वेंकटेश्वर राव, he issued a statement saying that even this assembly will not run from Amravati. This is very, very, very unfortunate. I am condemning this statement of the minister. I request the chief minister to clarify the doubts of the public by saying Amaravati should continue as the capital of Andhra Pradesh. तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार, कॉमेडियन और विलेन जयप्रकाश रेड्डी की गुंटूर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो 74 बरस के थे। वो 8 मई 1946 को जिला कर्नूल के अलागड्डा में
पैदा हुए। इन्होंने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ के 100 से ज़ायद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्मी दुनिया में आने से पहले वो एक टीचर थे। जयप्रकाश रेड्डी की मौत पर तेलुगु फिल्मी सनत, टॉलीवुड में गम का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे और बहू कोविड से मुतासर होने पर वो पेंट हाउस में अकेले मुकीम थे। इन्हें शुगर और बीपी की शिकायत थी। इनके रिश्तेदारों ने बताया कि वो डिप्रेशन का भी शिकार थे। इनकी लाश आज सुबह बाथरूम में पाई गई। इनकी मौत पर तेलुगु रियासतों के वज़राए आला और दीगर ने दुख का इजहार किया है। कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू AITUC के तहत बिल्डिंग वर्कर्स मजदूर तंजीम की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लॉकडाउन की वजह से हुए बेरोजगार मजदूरों की माली मदद करने की मांग की गई। रेत की सरबराही के लिए बनाए गए नए कानून की मुखालफत भी की गई और इस कानून में तब्दीली लाने का मुतालबा किया गया। जिला अनंतपुर के रायदुर्गम मॉडल के धर्मापुरी के जंगलात से एक शख्स को कौमी परिंदा मोर का शिकार करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया। बताया जा रहा है कि मुलजिम मोर का शिकार कर इसको पका रहा था। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। मोर के गोश्त और दीगर अशिया को जब्त कर लिया गया है। कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू SC सेवा तंजीम की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। SC सेवा तंजीमों को तमाम सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से देरीना मुतालबा करने के बावजूद उनके जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर फ़कीर अय्यप्पा की निगरानी में जिला कर्नूल में स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्रांच की जानिब से गैर कानूनी शराब की मुंतकली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर गैर कानूनी शराब की फरोख्त करने वाले 42 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 56 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 17 गाड़ियां 3560 लीटर शराब जब्त की गई है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 215 AR कांस्टेबल की आज पासिंग आउट परेड हुई। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P नानी ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने कांस्टेबलों को मुबारकबाद पेश की और साथ ही अपने फ़राइज़ को बखूबी अदा करने की हिदायत दी। అవకాశం కుదరక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కో DSP కో అంటే గ్రూప్ 1 పరీక్ష రాయిగా ముందుగా దీంట్లోకి వెళ్దామని చెప్పని ఇటు వచ్చి కొంతమంది ఇటు వచ్చి ఉంటారేమో కానీ మీలో చాలా మంది 100కి 100 రూపాయలు ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కో ఒక DSP కో అర్హత కలిగిన వాళ్ళే నా ముందు ఇక్కడ నుంచున్నారనేది నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడితో ఆగకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థకి రాష్ట్ర ప్రజలకి సేవ చేస్తూనే రేపు రాబోయేటువంటి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పరీక్షల్లో అలాగే గ్రూప్ 1 పరీక్షల్లో కూడా పాల్గొని ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాలు మీరు సాధించాలని చెప్పని కసిగా మీరు ఆ సంకల్పం కోసం పనిచేయాలని చెప్పని ఆలోచన చేయాలని చెప్పని మీ అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ विजयवाड़ा से गोलापल्ली जाने वाली लॉरी टायर फटने से हादसे का शिकार हो गई। लॉरी में राशन का चावल मुंतकिल किया जा रहा था। लॉरी सड़क पर उलट गई और चावल सड़क पर गिर गया, जिससे नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से लॉरी को हटाया और ट्रैफिक निज़ाम को बहाल किया। हादसे में लॉरी ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। तिरुपति अर्बन पुलिस ने जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वाले 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SP रमेश रेड्डी ने मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। इन्होंने आवाम से किसी भी मामले पर डायल 100 पर शिकायत करने की अपील की। ఫిర్యాదు మేరకు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। ఆ కేసులో ఇప్పటి వరకు మనము 11 మంది ముద్దాయిలు FIRలో నేమ్ చేసినటువంటి వ్యక్తితో పాటు అతని యొక్క అనుచరులందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళందరినీ కూడా మీ ముందు ప్రవేశపెట్టాం। ముద్దాయి పేరు రమేష్ రెడ్డి, ఎండపల్లి రమేష్ రెడ్డి, అతని యొక్క అనుచరులు వీళ్ళల్లో సయ్యద్ సినీ మహమ్మద్, షేక్ ఇమ్రాన్, బుర్రా జ్ఞానప్రకాష్, ఆరికేటి వెంకట నాగప్రసన్న, సమాధుల సుబ్రహ్మణ్యం, కన్నికా శంకర్, సుబ్రహ్మణ్యం భరణి, పసుపులేటి మహేష్, మన్యం మనోహర్, రంగంరెడ్డి, ఈరగంరెడ్డి, వీరితో పాటు ఇంకో ఇద్దరిని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందండి।
వాళ్ళ పేర్లు నవీన్ అండ్ పురుషోత్తం. వీరు కూడా తొందరలో పట్టుకుంటాం. వీరిని కూడా వారి ద్వారా ఇంకో ఇద్దరిని కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. ఈ మొత్తం కూడా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత మిగతా కేస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా త్వరలో మేము వచ్చేసి కంప్లీట్ చేయమని కోరుతున్నాం. హక్కుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు వచ్చేసి తిరిగి వారి యొక్క స్థానం వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో డయల్ 100 కాల్ చేయడం జరిగింది. డయల్ 100 యొక్క స్పీడీ రెస్పాన్స్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇంక్లూడింగ్ కంప్లైంట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन